Tapos na yan minom. Kakain na yan, oh. Oo. Wow! Wow! Ay, sarap! Diba? Wow! Ito, Wow! Wow! Awis? Ay? Nin? Ano yung kain mo? Ano yung kain ng baby? Ito, oh, squash. Kain. Ito, Ah. 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 Wow! Ay, ano lasa? Sarap? Sarap? Yee! Ito pa, oh. Ito pa. Huwag yan. Ito. Wow! Wow naman yan. Kain. Kain ka. Wow! Wow! Ano? Yee! Sarap? Ay, tuwang-tuwa. Uy! Ay, tuwang-tuwa ang bibi. Tuwang-tuwa ang bibi. Ito, oh. Ito, oh. Ah, big mouth. Ah, open big mouth. Wow! Sarap naman yan. Sarap naman. Sarap? Ay, sarap ito. Wow! Sarap! Sarap yan. Kakain pa yung si Panggong dami. O, ito pa, o, Panggi, o. Kain yan. Open. Wow! Wow! Ay, galing! Kain, o. Ay, sarap! Ay, galing nga yan, baby. Sarap? Sarap ba? Oh, ay! Hala, natapon tuloy. Ano, kain ulit? Ay! No. So, open mouth. Laki, Yun! Sarap! Sarap naman yung food. Huwag yan. Oh, ulit, laki, Wow! Sarap naman yan. Sarap? O, ito pa mo. Ay! Wow! Wow! Hey! Napupupo pa? Hala? Nagpupo. Pupo ikaw? Pupo agad? Achoo! Bless you!
Ay, tapos. Ah, ah, ah. Wow! Wow! Ano, sarap? Eee! Sayang-say ka. Umupo. Ano? Pupo ikaw? Ayun, MC! Pupo, MC. Tingin dito. Tingin. Tingin kay mami. Hi! Ito pa. Mm. Mm. Sarap. Ito pa. Mauubos na, oh. Ubos na nga, oh. Wow, galing-galing nga, baby, yan. Ubos na, oh. Oh, konti na lang. Konti na lang. Ah, yum, yum. Yum, yum. Ay. Ay, sus. Bakit? Bakit? Iyak. Oy. Oy. Ha, nga. Ay, Gigi. Oh, bakit? Iyak. Wala na. Ito na, last, oh. Lana, Nana, tingnan mo look ko. Lana, finish na. Huwag na iyan. Bye-bye. Bye-bye.